दोस्त यहाँ पे जो बंदा आपको ट्रेनिंग दे के गया है, याद रखना, ये भी सर एक दिन इसी तरह से आप लोगों की तरह आए थे और आप लोगों के सामने दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर गए। मैं उस शख्स को जिंदों में कैसे शुमार कर लूं, मैं उस शख्स को जिंदों में कैसे शुमार कर लूं जो ख्वाब देखता नहीं, जो कुछ सोचता नहीं। तो ख्वाब लाजमी देखने चाहिए, ख्वाब देखने से ही पूरे होते हैं। अगर एक आपको रियल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिला है तो मेरे दोस्त लाजमी ज्वाइन करना, जुड़ जाना उसी बंदे के साथ जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन कर दी है मैंने शेयर, जस्ट 1 मिनट ट्रस्ट वैलेट की ओर। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे दोस्त सुबह से लेके अब तक सिंगल डे की इनकम। सुबह से लेके अब तक की इनकम की बात करूं तो दोस्त आप लोगों के सामने मेंशन करने लगा हूं 709 BSD, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में कितने बनते हैं। तो जस्ट 1 मिनट मैं इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके बताता हूँ। एक लम्हे के लिए सोचना जरूर यार कि एक लम्हे में, एक मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में किया हुआ दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। 709 BSD ज़रब 240 करूं तो दोस्तों सुबह से लेके अब तक इस सिस्टम से मैं 1,70,000, आप खुद जहन से सोचें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जहां पे सिंगल डे की इनकम हम लाखों में करते हैं। दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो इस सिस्टम से मैंने क्या खोया क्या पाया। अब यहाँ पे आप एक लम्हे के लिए सोचना जरूर, अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे दोस्त आप क्यों नहीं कर सकते। टोटल इनकम की बात करूं तो दोस्तों इस सिस्टम से मैं 2 करोड़ और 80 लाख रुपए कमा चुका हूं। आप यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूं 2 करोड़ और 80 लाख रुपए। आप एक लम्हे के लिए मेरे दोस्त सोचने के बाद फैसला आपने जरूर लेना है, उस बंदे के साथ जुड़ना जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए मेरे दोस्त 1 साल की कम अरसा में हमने इस सिस्टम से निकाला है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए मेरे दोस्त ये इनकम बहुत दर्जा रखती है। अब यहाँ पे दोस्त बने रहना, जुड़े रहना। सर शहजाद लखवेरा साहब मौजूद हैं, अगर सर अवेलेबल हैं सर आईडी नंबर बताइए। नीचे जरा गौर कीजिएगा सर, 0 यानी कि वर्किंग 0 होने, यानी कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग सर ने नहीं लगाई, उसके बावजूद भी टीम वर्किंग से सुबह से लेके अब तक की बात करूं तो तकरीबन 16,000 रुपया सुबह से लेके अब तक सर आप अर्न कर चुके हैं। और अगर सर की टोटल इनकम की यानी कि 16,000 सिंगल डे में, सर यहाँ पे सर की टोटल इनकम की बात कर लें तो दोस्त ये बनता है 12,574 BSD, यानी कि सर इस सिस्टम से सर आप 31 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा आप अर्न कर चुके हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, देखिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ओनली 7 मंथ कबल जब स्टार्ट किया था तो 2600 रुपए लगाए थे। 2600 रुपए लगाने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म से 31 लाख से ऊपर कमा चुका। ग्रेट है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम 2600 रुपए लगा के उससे हम पर डे का 20,000 25,000, मेरी आईडी पे कल की इनकम 38,000 रुपए थी, परसों की इनकम मेरी 41,000। बिल्कुल हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इतनी कम इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा जो है वो अर्निंग कर सके? कोई सर ऐसा सिस्टम नहीं है। लोग सर लाखों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगाने के बाद वो लोग हजारों कमाते हैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि इस पे हम सर चंद 100 रुपए लगा के हम लोग करोड़ों कमाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल आप हैं, 1 साल का अरसा है, आप अगर करोड़ों कमा सकते हैं तो जितने भी लोग हैं सारे इस प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ कमा सकते हैं। मैं भी कमा सकता हूँ। आप लोगों में और हम में फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग कुछ देर पहले इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए, आप लोग कुछ देर बाद के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज्वाइन हुए। मैं अकेला इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कमा रहा, मेरी टीम के भी बड़े बड़े लीडर हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म से लाखों कमा चुके हैं। सर एक आईडी जरा लगाएं, 492-026। फरहान तुफैल साहब आपकी यही आईडी है ना? सर फरहान तुफैल साहब हैं, उनको जरा को होस्ट की कमांड दीजिए, उनके मैंने शेयरिंग करवानी है। जी सर ऑलरेडी मैंने दी है। फरहान साहब आपको होस्ट है, आप अपना स्पीकर सर अनम्यूट करें। मैं दोबारा से सर की 20 जी सर फरहान सर की आईडी की बात करें तो सर फरहान सर ने बहुत कम अरसा में दोस्तों
آپ لوگوں کے سامنے مینشن کرنے لگا. اور مزے کی بات ہے سر کی ٹیم بھی اچھے سے کام کر رہی ہے, یعنی کہ آج ورکنگ نہیں بھی کی, پیسہ پھر بھی آیا. اگر ٹوٹل انکم کی سر کی بات کروں تو اس پلیٹ فارم سے سر جی 9,38,500 روپے کما چکے سر. گریٹ. جی فرحان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, میں شہزاد بھائی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کی طرف لے کے آئے اور مجھے ایک موقع دیا. میں بھی ایسے ہی سسٹم کی تلاش میں تھا. آج سے پہلے میں نے سر 1.5-2 سال ہو گئے ہیں آن لائن ارننگ کر رہا ہوں, لیکن کوئی 2 مہینے چلتا ہے, کوئی 3 مہینے سسٹم چلتا ہے, ٹیموں کے ٹرسٹ بھی خراب ہوتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ ساری زندگی کے لیے توبہ کر لی ہے. میٹا فورس والے بھی کافی آتے ہیں تو ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں بھائی فار سیج نمبر 1 ہے, آپ بھی اس پہ ہی آئیں دوبارہ, ٹھیک ہے. تو ان کو چیلنج بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے سے زیادہ کما سکتے ہیں تو آپ دکھائیں ہمیں, ہماری پہ پرفارمنس دیکھیں اور آپ بھی. تو انشاءاللہ شہزاد بھائی پوری ایمانداری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ کو اور سر امتز کو اور سر شہزاد کو ہی فالو کرتے ہیں, آپ کی ہر میٹنگ لیتے ہیں, ہر میٹنگ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں. اور اپنی ٹیم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لرننگ کریں, جتنا آپ لوگ لرننگ کریں گے اتنا آپ ارن کریں گے. جب آپ لوگوں کے پاس پلان ہوگا, آپ مارکیٹ میں آف لائن بھی کرتے ہیں تو آپ کو پلان سمجھانا آنا چاہیے, آپ کے پاس سوالوں کے جواب پورے ہونے چاہیے. جب آپ لوگوں کے پاس پورا کمپلیٹ نالج ہوتا ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ کسی کو بھی جوائن کرا سکتے ہیں. آج سر میں نے پہلے تو کبھی اتنی ورکنگ نہیں کی تھی, تو آج میں نے سر جو ہے نا امتز صاحب کی میٹنگ جو صبح کی لی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 100 بندوں کو ڈیلی کا آپ جو ہے نا ڈیل کیا کریں. تو میں صبح سے ہی آج بیٹھا ہوا ہوں, کوئی 30-34 بندوں کو میں نے ڈیل کیا ہے. اس میں ڈفرنٹ قسم کے گروپس ہیں, بائنانس کے گروپس ہیں, کچھ 5-10 لوگوں کو وہاں ڈیل کیا ہے, کچھ فیس بک پہ میں نے ورکنگ کی ہے, کچھ میں نے مارکیٹنگ پلیس پہ بھی آج پوسٹ وغیرہ لگائی ہیں. آج کافی زیادہ, اور اپنی ٹیم کے بھی جو ممبرز جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے تھوڑا سا سلو ہو چکے ہیں, ان کو بھی آج میں نے کافی زیادہ جو ہے نا کیا ہے. تو انشاءاللہ جو سر آج ورکنگ کی ہے اس کا انشاءاللہ رزلٹ کل کو مل جائے گا. کل 4-5 جوائننگ انشاءاللہ جو ہے نا کروانی ہے. دیکھیں نا کہ کوئی بھی سسٹم ہے, اب ہم لوگ نوکری کرتے ہیں, نوکری پہ ہم لوگ اس فیکٹری میں جائیں گے, صبح جائیں گے, شام کو واپس آتے ہیں. ہمارے سسٹم کی جو خوبصورتی ہے کہ میں الحمدللہ 7 منتھ ہو گئے گھر میں بیٹھ کے ڈیجیٹلی اس بزنس کی ہم صرف اگلے بندے کو مارکیٹنگ کرتے ہیں, اگلے بندوں کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ بزنس ہے, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ کر سکتے ہیں. جس طرح ایک فیکٹری مالک فیکٹری لگانے کے بعد لوگوں کو ہائر کرتا ہے, اس طرح ہم نے بھی لوگوں کو ہائر کرنا ہے. آپ لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آئیں, میرے پاس اپرچونٹی ہے, میں بزنس مین ہوں, آپ میرے ساتھ بزنس پارٹنر کے طور پہ شامل ہو سکتے ہیں. تو وہ